हेलो पिला माने चल आज पढ़ा दशम श्रेणी इतिहास तृतीय अध्याय तृतीय पाठ कौन ना गोवा और पुदुचेरी मानकर मुक्ति पिले प्रथम आम जाना दरकार ना गोवा और पुदुचेरी मुक्ति आ अर्थ कौन ना ता पूर्वर आमर कहार शासन रे थिला ना प्रथमे पोर्तुगीज माने भारत आसीथिले किंतु जाइथिले शेष रे किंतु पोर्तुगीज मानकर पूर्वरु इंग्रज मान छाड़ी की जाइथिले किंतु पोर्तुगीज मानकर उपनिषद गुड़ाक तथापि भारत वर्ष रे रही जाइथिला ताकि आमे ताकू आंग्लो इंडियन बोली जान कोन हेतिला ना भारत रे पश्चिम उपकूल रे अवस्थित थिबा गोवा दामन दीव दादरा नगर हवेली रे पोर्तुगीज मानकर शासन चलीथिला किंतु पूर्व उपकूल रे अवस्थित थिबा ना पुदुचेरी रे फरासी मानकर शासन चलीथिला चला से विषय आज टिके हमें जानिबा आउ सेमाने को अधीन रे थिबा हमर गोवा और पुदुचेरी किपरि भारत सहित मिसिला आ भारतर अविच्छेद्य अंग भाव रे से पुनर्गठन हैला चलो तेणु से प्रथम विषय वस्तु जानिबा ना स्वाधीनता परे भारत फरासी उपनिवेश गुड़िक अवस्था कौन होइतेला आ गोवार इतिहास विषय रे चलो जानिबा आ गोवा रे निज शासन जारी रखिया पई पोर्तुगीज मानकर पदक्षेप सब कौन थिला जहा कि 1947 मसिया आम देश स्वाधीनता पोरे मध्य 1947 टू 1961 पर्यंत आ 1961 मसिया रे भारतीय सैन्य बाहिनी गोवा रे प्रवेश हेले कहीं हेले आ पोर्तुगीज उपनिवेश गुड़िक किपरि भारत रे भिन्न भिन्न बाह्यर अंश हेले आ पुदुचेरी अधीन रे थिबा फरासी शासन अधीन अंत क्षेत्र गुड़िक किपरि भारत सहित मिसिला प्रथमे जानिबा हमर देख ना मा देख कोड अछि एटा करमंडल कोस्ट मैप देखंतु ना करमंडल कोस्ट आ मालाबार कोस्ट एटा होची हमर कोन ना एटा होची हमर करमंडल कोस्ट आ एटा होची हमर मालाबार कोस्ट बा करमंडल उपकूल आकु कहंती मालाबार उपकूल चलो प्रथमे देखिबा स्वाधीनता परे भारत रे थिबा फरासी गर उपनिवेश गुड़िक ना पूर्व उपकूल रे अवस्थित पुदुचेरी रे फरासी माने शासन करुथिले आ 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख दिन भारत कोन हेतिला स्वाधीनता ला हेतिला आ फरासी माने 1954 रे कोन फरासी माने 1954 रे पुदुचेरी छाड़ी थिले अब फरासी उपनिवेश गुड़िकर अंतर्भुक्त को जगह थिला ना पुदुचेरी यानाम कराइकल ये सब कुडे ना करमंडल ये सब कुडे थिले ना करमंडल उपकूल रे थिले आ माहेटा थिला हमर कोन ए माहे ये थिला मालाबार उपकूलवर्ती अंचल रे थिला जहा कि हमें केरल बोली जानू ए केरलटा पिले देख एटा होची कोन केरल आ चंदननगर बंगला रे थिला फरासी उपनिवेश मानकर ताकर आयतन 510 वर्ग किलोमीटर पर्यंत व्यापी थिला जहा कि लोक संख्या केबे ना 2,98,551 थिले आ ताकर सदर महकुमा थिला ना पुदुचेरी गोवार इतिहास विषय रे चलो टिके जानिबा ना गोवार इतिहास अनेक प्राचीन गोवा को सातवाहन कदम्ब राष्ट्रकूट चालुक्य एमिति कि जादव माने मध्ये भी शासन करुथिले आ खिलजींकर समय रे गोवा मुसलमान शासनर अधिकार को आसीतिला आ 1998 रे भास्को दा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करिबा परे ना पोर्तुगीज माने गोवा अधिकार करिबा को अभियान आरंभ करथिले पिले तुम जानितबो ना भास्को दा गामा प्रथमे कोन करथिले ना भारत को जलपथ आविष्कार करी गुजरात रो कालीकोट बंदर रे आसी से पहुंची थिले सेते बेले रे राजा सेठाकार किए थिले ना जामोरिन ताको अनुरोध सहकारे बा ताकर अनुरोध क्रमे बा ताको अतिथि भाव रे आश्रय देथिले आ ना भास्को दा गामा को वाणिज्य कारोबार पाई ताको अनुमति देथिले तेनु
तेणु से कौन करते ना भास्को डा गामा से भारत रे आसी 6 मास कौन करते जहाज जहाज रे आम भारत रु सामान सब नहीं जाइए कारण से प्रिय थिला ना मसला जात द्रव्य जेतिकी सब मसला ताकू मसला आउ कौन नहीं ना ना मूल्यवान पत्थर ए सबू कौन करते ना पर्तुगीज ये आमर भास्को डा गामा से कौन करते ना तांकर जहाज रे से कौन करते नहीं की जाइए आउ सेठाकार लोक माने जेतोले जानी पारिले ना भारतर एते मूल्यवान संपत्ति सब अच्छी तेणु से माने कौन कले ना धीरे धीरे ना भारत अभियान आरंभ करते पर्तुगीज मानकर 1510 रु 1961 पर्यंत भारत 1510 मसीह विजयनगर सम्राट सहायतार पर्तुगीज माने गोवा अधिकार कले एवं से दिन ठारू गोवा रे पर्तुगीज मानकर शासन आरंभ हैला किंतु किछि दिन पई छत्रपति शिवाजी गोवा अधिकार करथिले परे पर्तुगीज माने गोवा पुनर्दखल करथिले आ 1947 रे इंग्रेज माने भारत छाड़ी चली गले किंतु गोवा रे 1961 जाए पर्तुगीज मानकर शासन अब्याहत रहिथिला देखुछ पिले ये हो हमर गोवा एटा हो हमर गोवा एटा हो हमर गोवा गोवाटा हो कोन भारतर सबटार छोटिया राज्यटी आ गोवा रे निज शासन जारी रखिया पई पर्तुगीज मानकर सब पदक्षेप सब कोन थिला ना से माने ना स्वाधीनता पर पर्तुगीज माने भारत छाड़ीबा को से माने राजी नथिले अराजी के थिले 1947 रे इंग्रेज मान भारत छाड़ी चली गले किंतु गोवा रे पर्तुगीज मानकर शासन से ठीक पूर्व परि अब्याहत रहितिला आ गोवा रे पर्तुगीज शासन भारत सरकारଙ୍କର कूटनैतिक समाधान प्रस्ताव को से ग्रहण कले नाही आ गोवा रे पर्तुगीज शासक माने जनसाधारणଙ୍କର सुख सुविधा पई से कम करत नथिले ना दृष्टि देउ नथिले जहा फल रे 1955 रे विद्रोह आरंभ देखाइतिला गोवा दमन और तितर जनसाधारण सेमानଙ୍କର अत्याचार अतिष्ठ होई 1955 मसिया अगस्त 15 रे एक बड़ धरणर विक्षोभ प्रदर्शन करथिले ए विक्षोभ रे प्राय 5000 लोक अंशग्रहण करथिले ए प्रदर्शन को दबेया पई बा पर्तुगीज पुलिस गुली चालना कले ए गुली रे पाखापाखी 22 जन अहिंसा सत्याग्रही मृत्युवरण कले आंदोलन को शक्ति प्रयोग करी दबाई देवा पई पर्तुगीज सरकार दमन कौन कले सैन्य प्रेरण करने को चेष्टा कले आ जा फल रे ए भारतर चलीथिबा अराजकता तेणु भारतीय सैन्य माने सेतिरे हस्तक्षेप कले आ भारतीय सैन्य बाहिनी एथिरे बाधा देबारु पर्तुगाल सरकार एक विरोध रे अंतर्जातिक न्यायालय रे एक अर्जी दाखल कले किंतु ताहा सफल होई पारिला नाही पर्तुगाल सरकार प्रार्थना कले जे भारत थिबा पर्तुगीज अंतक्षेत्र गुडी को ना पर्तुगीज सैन्य प्रेरण पई अनुमति देबाकू भारत सरकार को से निर्देश दिया जाय कहिथिले किंतु 1960 मसिया अंतर्जातिक न्यायालय रे एही अर्जी को कौन कर दिया गला ना खारज करि देले आ 1960 डिसेंबर रे जाति संघर साधारण सभा ना पर्तुगाल बाहर रे थिबा पर्तुगीज उपनिवेश गुडी को ना पर्तुगाल रो राज्य भाव रे विवेचना करिबा दाबी को मध्य प्रत्याख्यान करिदेले यापर 1961 मसिया रे ना भारतर सैन्य माने गोवा रे प्रवेश करथिले आ गोवा दखल करिवार पूर्व स्थिति कोन थिला आ परे कोन हैला ना 1961 मसिया रे उपनिवेश ऊपर पर्तुगीज जुलुम रो स्पष्ट चित्र परिलिखित हैला आ जा फल रे भारतर प्रधानमंत्री कथावार्ता जरिया रे गोवा समस्या रो समाधान चाहिले किंतु आफ्रिकीय देश आंग्लो रे
ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଯେପରି ଦମନ ନୀଳା ଚଳାଇ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କଲେ, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଆରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଜନସାଧାରଣ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେରିକା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଫଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଆରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 1961 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୋଆରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ତାକୁ କଣ କଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ରୁଷୀୟ ଭେଟୋ ବଳରେ କଣ ହେଲା ଅକାମୀ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଜିତ ହେଲା। ଆଉ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ନା ଗୋଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶରଣ ପତ୍ରରେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଭାରତ ଶରଣାଗତ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଆକୁ 450 ବର୍ଷର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶାସନ ମାନଙ୍କର ଅବସାନ ହେଲା। ଗୋଆକୁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଦମନ ଡିଉ ସହିତ ଗୋଆକୁ ମିଶାଇ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକ କିପରି ଭାରତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାହ୍ୟାର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଆକୁ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦିଆଗଲା। 1963 ମସିହାରେ ଗୋଆରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। 1967 ମସିହାରେ ଗୋଆରେ ଏକ ଗଣଭୋଟ ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନା ଗୋଆ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମିଶିବ ନା ଅଲଗା ରହିବ। ପିଲା ଆମେ ଦେଖ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଆ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଆରେ ମିଶିକି ରହିବ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମିଶିକି ରହିବ। ଗୋଆର ଲୋକମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଗୋଆର ଲୋକମାନେ କଣ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶିବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଗୋଆ ସାଥିରେ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ 1987 ମସିହା ମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଆକୁ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଆ ହେଲା ଭାରତର କେତେତମ ନା 25ତମ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ଡାମନ ଡିଉକୁ ମଧ୍ୟ ବି କଣ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ସାଥିରେ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡାମନ ଡିଉକୁ ଗୋଆକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲା ଓ ସେମାନେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ନା ପୂର୍ବବତ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଆଉ ଦାଦରାଟା ହଉଛି କଣ ନା 1954 ମସିହା ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଆରେ ମିଳିତ ସାମୁଖ୍ୟ ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ନଗର ହାବେଲି ହଉଛି ନା 1954 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜାଦ ଗୋମନ୍ତକ ଦଳ ନଗର ହାବେଲି ଦଖଲ କରିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଦାଦରା ଓ ନଗର ହାବେଲି ଦଖଲ ବିରୋଧରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଫେରଦାଦି ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ 1961 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଦାଦରା ଓ ନଗର ହାବେଲିକୁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପୁଦୁଚେରୀ ରହିଲା ନା ପୁଦୁଚେରୀ ଅଧୀନରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ପୁଦୁଚେରୀ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା ନା ଫରାସୀ ଶାସନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା, ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନା ଫରାସୀ ନିବେଶ ଗୁଡିକ ଥିଲା କୋଉଟା ନା ପଣ୍ଡୁଚେରୀ, ଚନ୍ଦନନଗର, କରାଇକଲ, ମାହେ ଆଉ ୟାନା। ଫରାସୀ ଉପନିବେଶକୁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇବାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଫରାସୀ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାରେ ଫଳସ୍ୱରୂପ 1948 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା। সেই ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣଭୋଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗଣଭୋଟ ମଧ୍ୟ ବି କରାଗଲା। ଚନ୍ଦନନଗରରେ କଣ ହେଲା ନା 1949 ଜୁନ 19ରେ ଚନ୍ଦନନଗରରେ ଗଣଭୋଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଆଉ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି କେତେ ନା 3463 ଏବଂ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 114 ଜଣ ମତ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 1950 ମେ 2 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ମିଶିଲେ।
यानो माहिरे एडवर्ड गोबर्ट नामक जड़े फरासी शासक जन आंदोलन को बल प्रयोग कर दमन करने को से चेष्टा कले किंतु 1954 भारत सपक्ष गण आंदोलनकारी माने यानो माहेरे क्षमता दखल कले आ 1954 मसीहा अक्टोबर मासरे पुदुचेरी कराईकल जनमत दिगला आ जनमत भारत सहित मिश्रण सपेक्ष ही गला से वर्ष नवेम्बर 1 तारिख दिन पुदुचेरी कराईकल वास्तव शासन क्षमता भारत सरकार हाथ को आसला आ फरासी जातीय सभा ए मिश्रण को 1962 मे मासरे अनुमोदन कला परे फरासी समस्त उपनिवेश विधिवत भाव में कौन हो गले ना भारत साथी मिसीगले और भी कौन केंद्र शासित अंचल रखी दिया गला। मोर एतिकी थिला। धन्यवाद।